स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ आपण मानकर एक नियुक्ति आसी जहाँकि आपणकर टीजीटी आपणकर सबू सब्जेक्टर टीचर पदवी आसी जो थे कि आपणकर 2064 गोटी पदवी रही ऑल ओडिशार पिला माने आवेदन करें। ए संक्रांत डिटेल्स आलोचना करवा वीडियोटी को स्किप न करिक आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। तो आपण मानकर जो नोटिफिकेशन आसी आपणकर जोड़ा रही टीजीटी आर्ट्स टीजीटी पीसीएम टीजीटी सीबीजेड हिंदी टीचर क्लासिकल टीचर संस्कृत उर्दू टीचर एवं पीईटी इन नॉन गवर्नमेंट फुल एडेड हाई स्कूल रे आपणकर नियुक्ति पाइबे। टोटाल आपणकर 2064 जन शिक्षक पदवी निमंते वैकेंसी आसी। तो यहाँ पूरा संपूर्ण ऑनलाइन मोड रे आवेदन हम। तो पोस्ट जो रही टीजीटी आर्ट्स टीजीटी पीसीएम टीजीटी सीबीजेड हिंदी संस्कृत एवं उर्दू टीचर जार बेसिक पे 35,400 रही एवं आपणकर जो रही पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी पदवी यार आपणकर बेसिक रही 29,200। तो टोटाल ऑनलाइन मोड रे आवेदन हम। ऑल ओडिशार पिला माने आवेदन करेंगे। आवेदनटी आपणकर आवेदन जो आरंभ हम आपणकर 8 जनवरी 2024 रु आवेदन आरंभ हम। शेष तारीख रही आपणकर 7 फेब्रुआरी 2024 रही। ता मध्य आपण माने आवेदन करेंगे। ऑल ओडिशार पिला माने एकाथरे आवेदन करेंगे एवं जो ऑनलाइन मोड आवेदन आपणकर होची 8 जनवरी 2024 रही। तो आपणकर वैकेंसी देखंतु टीजीटी आर्ट्स आपणकर रही 912 कोटी पदवी जो थे एसटी एससी एवं एससीबीसी इबार पदवी मिसी करिकी एवं आपणकर यही भाव में जो पदवी रही यूआर एससीबीसी एसटी एवं एससी सब कैटेगरी मिसले टीजीटी पीसीएम रे आपणकर टोटाल वैकेंसी रही आपणकर 202 कोटी पदवी। टीजीटी आपणकर सीबीजेड रे आपणकर 187 पदवी हिंदी टीचर 194 कोटी पदवी क्लासिकल टीचर संस्कृत जोटा 317 कोटी पदवी उर्दू टीचर 3 कोटी पदवी एवं पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी आपणकर 249 कोटी पदवी रही। टोटाल आपणकर 2064 कोटी पदवी रही जो थे कि महिला मानक 682 कोटी पदवी रही। तो ये जो ऑनलाइन मोड रे आवेदन हम आपण माने आवेदन करेंगे। नोटिफिकेशन टी को मुझे टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करी आपण माने डिटेल्स नोटिफिकेशन रू जानि पारिबे और आवेदन करेंगे। साइंस स्ट्रीम पई आपणकर जो रही टीजीटी पीसीएम एवं टीजीटी सीबीजेड पदवी रही एथे आपणकर वैकेंसी पोजीशन रही। आर्ट स्ट्रीम पई आपणकर टीजीटी आर्ट्स रे आपणकर हिंदी टीचर क्लासिकल टीचर बा संस्कृत टीचर उर्दू टीचर पदवी रही। तो आपणकर गवर्नमेंट रो ऑर्डर पर नोटिफिकेशन आसी। एज लिमिट आपणकर मिनिमम आपणकर रही 21 रु 38 वर्ष बयस सीमा एठी आपणकर रही जोटा कि आपणकर ये जो पदवी निमंते आवेदन करेंगे 21 रु 38 वर्ष बयस सीमा आपणकर रही। तो ता मध्य आपणकर जो मानकर बयस सीमा रही से माने ही एलिजिबल हेबे। तो एसटी एवं एससी एवं एससीबीसी मानक पई बयस कोहल रही 5 वर्ष से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कले से रिलैक्सेशन क्लेम करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही देखंतु जो माने ये पदवी को आवेदन करेंगे से निहाती आपणकर रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपणकर रही एकेडमिक ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब पोस्ट आपणकर रही कैंडिडेट माने प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन सहित एलिजिबिलिटी थिबे। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी आर्ट्स रे बैचलर डिग्री आर्ट्स कॉमर्स एवं संस्कृत डिग्री करिथिबे यूनिवर्सिटी विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट आपणकर जोटा कि थिबो से माने कोर्स करिथिबे एवं आपणकर जो रही 50% मार्क आपणकर थिबो एससी एसटी आपणकर 45% एवं एससीबीसी मानक पई 45% जो माने कि बीईडी करथिबे 3 वर्षर इंटीग्रेटेड बीईडी करथिबे एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रे अथवा आपणकर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीईडी थिबो एनसीटीई रे आपणकर 50% मार्क थिबो जो मानकर यूआर कैटेगरी एससीबीसी एससी एसटी मानकर 45% मार्क रखिथिबा निहाती आवश्यक एवं आपण इनकेस बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट अच्छी 2 ईयर स्कूल सब्जेक्ट रही हॉनर्स इलेक्टिव बा ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट रही हेब। तो ये आप सब्जेक्ट गुड़िक रही। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो साइंस पीसीएम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस सीबीजेड रही से क्वालिफिकेशन रही बैचलर डिग्री इन साइंस बीटेक बीई करेंगे एवं 50% मार्क से भाव में एवं 45% एससी एसटी एससीबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मानक 3 ईयर आपणकर बीएससी बीईडी एमईडी
NCTE ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ କରିଥିବେ ଏବଂ 4 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ BSc BD ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ଏବଂ 45% କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ 2 ଇୟର୍ ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଅଫୋର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଅନର୍ସ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅପସନାଲ୍ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ତଳେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବଟାନି ଏବଂ ଜୁଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ। ତ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ କରିଥିବେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର ଯେଉଁ କୋର୍ସ କରିଥିବେ BED କରିଥିବେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ କୋର୍ସ କରିଥିବେ NCTE ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ BED କରିଥିବେ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର୍ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୋର୍ସ ରହିଛି। ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 150 ମାର୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ର ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର SSB ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କାର୍ବନଲେସ୍ OMR ସିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱେଟେଜ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 1.5 ମାର୍କ ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ହେବ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ 0.50 ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି 2064 ଗୋଟି ପଦବୀ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଜୋନାଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଣ୍ଟର ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯେହେତୁ SSB ଟିଚର୍ TGT ଟିଚର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ 500 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ SC BC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। SC ST ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫିସ୍ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କଲି। ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେବେ। HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10th +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏବଂ BED ଏବଂ OSS TET ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସ-ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର SSB ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆବେଦନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଅଥବା ଆପଣମାନେ www.ssb.odisha.ac.in କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 8 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ପରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ରହିବ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିନେବେ।